Bubica. Dragi prijatelji seminara, vernici u postojanje etra, luminoferoznog etra, hvala vam što ste došli da podržite naš kontinuitet rada koji sad u sljedećoj fazi treba da dovede i do internacionalnog univerziteta na internetu. Probali smo, zahvaljujući Obradu, probali smo veštačku inteligenciju s jednim mojim malim klipom i mogu da vas obavestim. Prevodili smo na ruski, na kineski, na nemački i na španski i to je izvanredno. Imitira boju glasa i čak i gestikulacija se. Sada je bolji program, verovatno možda se animira i gestikulacija, ali to nije potrebno. Tako da imat ćemo predavanja na našem jeziku. Prvo ćemo i staviti ova dosadašnja, a onda na 30 jezika širom sveta. Jer u stvari, transformacija nauke u toku, o čemu će vam govoriti i čemu svedoči i naš Ibra Mesinović. Zašto? Pa zato što je kvantna mehanika došla do zida. Oni u stvari i kvantni kompjuteri imaju veliki problem sa korekcijom grešaka. Drugo, entanglement, znači umrežavanje fotona koji se dešava u nultom vremenu, negira specijalnu teoriju relativnosti gde sve promene sistema zavise od fotona, odnosno od energije svetlosti, jer atomi međusobno komuniciraju svetlošću, ali se ponašaju po zakonima, metafizičkim zakonima fizičkog sveta koji su u T0, trenutni. Tako da to više nije saglasno i traži se nova nauka. Ta nova nauka, to je Ibro Mesinović, naš prijatelj. I evo imate knjigu 3 susreta sa Teslom. Jer teorija relativnosti i kvantna mehanika ne rešavaju probleme ni osnovne opeke materije, ni toga šta je u stvari sila i kakva je razlika između sile, energije i informacije. Izgleda da je glavna informacija, a da su ovo samo efekti koje mi u čulnom nivou naše spoznaje vidimo kao nešto što se dešava, pa tumačimo da je to uzrokovano silom, a nije silom, nego vremensko-prostornom matematikom. To je nešto sasvim drugo i to je informacija na nivou metafizike. Ibro godinama proučava vodu, ima i, kao što znate, mnoge patente i on je čovek koji je stručan za nauku budućnosti. Ibro, izvoli. Hvala. Želio bih prije svega da vam se zahvalim svima ponaosob na vašem dolasku na današnju prezentaciju knjige i predavanje. Htio bih da počnemo ovo predavanje sa jednom žalosnom viješću. Naime, prošle sedmice jedna moja jako dobra drugarica, njoj posvećujem ovo predavanje duhovno u mom srcu, je razbijena kao porculanska lutkica, život ju je razbio i ona se je ubila. Tako da ja bih njoj prvenstveno posvetio ovo predavanje, a onda i svima vama. Naime, svi očekuju od mene da ću ja nešto da pričam o ovoj knjizi koja je ispred mene, a ja ću vama da pričam o nečemu sasvim drugom, koje je nekako unutar knjige vezano sa samom situacijom o kojoj ću vam ja pričati. Nažalost, nema mi Gogija ovdje, bio bi mi dobro došao, jer ćemo da razgovaramo i pričamo o vremenu kada je Nikola Tesla posvetio jedno izvjesno vrijeme u Colorado Springsu. Pa da onda, ovo je prvi put, da vam samo kažem ovo iskreno, prvi put da ja napišem govor. Evo vidite tu ispred mene. I inače ja dođem pa krenem pa šta ispadne. Ovaj put nisam htio da ispadne ono što ispadne, nego sam napisao. Pa ću vam ja sad onako pročitati ovo što možem ljepše i da krenemo sa samim govorom. Samo ova mi je malo. Dobro, okej.
Na samom početku Zemlja je imala ono što danas zovemo, Zemlja nije imala ono što danas zovemo životnim vazduhom. Atmosfera je bila gusta, puna metana, amonijaka, ugljen dioksida i vodene pare. U takvom svijetu nije bilo plovetnila neba, ni zvuka ptica, samo more hemijskih procesa koji su čekali iskru života. Ovdje govorim o vremenu otprilike sad negdje oko 2,5 milijarde godina prije. Znači, kiseonik na našoj zemlji nije prirodan, on je stvoren. I to se desilo negdje oko 2,5 milijarde godina prije. Ko je život stvorio na zemlji? Da li Bog ili neki drugi sistem? Ja u to ne ulazim, ja samo gledam to onako kako današnja nauka govori. Znači, otprilike prije 2,5 milijarde godina došlo je do tog da je zbog fotosinteze počelo da se izdvaja iz mora jako velika količina kiseonika i kiseonik je došao negdje otprilike na u to vrijeme 35%, danas je 21%. Tada je bilo gotovo nepostojeći, ipak upravo njegov dolazak predstavljao je najveći događaj u istoriji biosfere. Trenutak kada je planetarni život udahnuo prvi put. Fotosinteza, veliki događaj oksidacije. Prije otprilike 2,4 milijarde godina pojavio se oblik života koji je promijenio svet. Cijanobakterije. One su otkrile način da koriste sunčevu svjetlost kako bi iz vode i ugljen dioksida stvarale šećer i kiseonik. Proces koji danas nazivamo fotosinteza. Taj kiseonik je isprva bio otrov za tadašnju aneorobne organizme. Mnogi su izumrli, ali planeti je time podaren novi hemijski poredak. Željezo u okeanima oksidiralo je i natoložilo se u slojevima koji danas svjedoče o tom periodu. Ovaj događaj poznat je kao velika oksidacija i predstavlja prvu planetarnu revoluciju života. Kiseonik kao energetska prekretnica. Kiseonik je uveo novu ekonomiju energije. Organizmi koji su naučili da ga koriste za razlaganje hranjivih materija razvili su aerobno disanje koje daje do 18 puta više energije od anaerobnih procesa. Tako su nastale ćelije sa mitohondrijama, prvi organski gradovi u mikrosvijetu. Ovaj prilaz omogućio je razvoj više oblika života, složenih organizama i naposljetku ljudi. U tom smislu kiseonik je postao most između materije i svjetlosti. Materijalni izraz sunčeve energije pohranjuje u molekulima vode i biljkama. Porast koncentracije kiseonika imao je geološko-atmosferske posljedice. Formirao se ozonski omotač koji je zaštitio površinu od smrtonosnog UV zračenja. Pojavila se plava boja neba jer kiseonik i ozon rasipaju svjetlost kratkih talasnih dužina. Omogućuje se naseljavanje kopna, prvo biljaka, zatim životinja. Počela je masovna izumiranja anaerobnih mikroorganizama, ali i rađanje nove biosfere. Tako je kiseonik postao alat evolucije. Moćni oksidant koji ne samo da podržava život, već i briše ono što ne može da se prilagodi. U teoriji Naturalis, to je jedna knjiga koja će biti uskoro izdana, kiseonik nije samo hemijski element, nego nosilac svjetlosti u materiji. On spaja sunčevu fotonsku energiju sa vodom i ugljenikom, stvarajući molekule kroz koje svijest može da diše. Kada dišemo, mi zapravo unosimo svjetlosnu informaciju. Kiseonik prenosi rezonancu sunca direktno u ćelije. Zato nije slučajno da se povećanje kiseonika u geološkoj istoriji podudara sa porastom složenih živih bića i pojave svijesti. Možda bismo mogli reći kiseonik je materializovana svijest koja je odlučila da diše. Bez kiseonika ne bi bilo vatre, ne bi ni misli. On je isto vrijeme pokretač hemijskog života i simbol univerzalne transformacije, most između neorganskog i organskog, između sunca i svijesti.
Porast njegove koncentracije bio je čin kosmičkog disanja. Zemlja je prvi put udahnula i od tada ne prestaje da diše zajedno sa svim što živi na njoj. U tom dahu svaka biljka, životinja i čovjek su samo različiti izrazi iste svjetlosne simfonije. Visoko iznad naših glava, između 15 i 35 km iznad površine, lebdi sloj koji ne vidimo, a bez kojeg ne bismo postojali. Ozon. 3 atoma kiselnika spojeni u obliku koji djeluju jednostavno, ali nose najdelikatniju funkciju u cijelom sistemu života na Zemlji, da filtrira svjetlost. U naučnom smislu ozon apsorbuje dio ultraljubičastog zračenja, ali u naturale smislu on je život energetski filter, membrana koja propušta samo one frekvencije svjetlosti koje su kompatibilne sa životom. Ok. Samo malo. Ovo nam je došao jedan duplikat, pa ćemo ga preskočiti. Okay. U fizici se zna da ozon nije stabilan. On stalno nastaje i nestaje. Sunčevi zraci stvaraju ga tokom dana, dok ga hemijske reakcije i vjetrovi razrađuju noću. Taj ritam stvaranja i razlaganja je disanje planete. U naturales terminima to disanje je ritam kronuma. Puls između svjetlosti i sjene, između stvaranja i poništavanja. Kao što pluća neprestano razmjenjuju kiseonik i ugljen dioksid, tako i Zemlja diše kroz ozon. Danju uzdiše svjetlost, noću izdahne višak energije. To znači da je ozonski sloj ne samo zaštita, već i djelomični organ svijesti planete. On uči, reaguje, mijenja se, obnavlja i sve to u skladu sa frekvencijama sunčevog zračenja, elektromagnetnih disanja i znanja. Kada je čovjek počeo ispuštati fluorougljikovodike, zato nas najviše optužuju zbog sprejanja naše kose, koji razaraju ozon, planeta je doslovno počela gubiti dijelove svoje svjetlosne kože. U naturales interpretaciji to nije samo ekološki problem, već simptom duhovnog disbalansa. Kada civilizacija naruši harmoniju između svjetlosti i materije, reakcije i manifestije na nivou planetarne membrane. Ozon i voda. Naturale strukturu vode i ozon se u 2 faze iste funkcije. Voda štiti život iznutra kao tečna matrica, ozon štiti život s polja kao plinovita membrana. Obe su dijelektrički mediji, sposobni da balansiraju električna polja i da čuvaju informacije. Voda pamti, ozon filtrira. Zajedno formiraju dvojnu zaštitu svijesti, unutrašnju i vanjsku. Ozon je mnogo više od hemijskog spoja. On je manifestacija harmonije između svjetlosti i materije. Filter koji omogućava i postojanje svijesti. Kada gledamo u plavo nebo, zapravo gledamo u njegovu prisutnost. To je vizualni trag ravnoteže između Zemlje i Sunca. U teoriji naturale se predstavlja svjesna granica svijesti, trenutak gdje svjetlost usporava da bi postala život. Ako bismo to sveli u jednu rečenicu, ozon je dah planete koji zna koliko svjetlosti može da podnijeti. Zašto sam ja uzeo jedno 10-ak minuta i govorio o ozonu? Naime, unutar knjige, kada sam se ja sreo sa Teslom drugi put, ja sam rekao Tesli da energija dolazi iz ozona. U to vrijeme je to bilo sasvim onako literalno nadahnuće, ali sam ja onda od izdavanja ove knjige do slanja Vesni drugog nastavka ove knjige proučio malo jedno od najmističnijih, ako ne i najbitnijih vremena u Teslinom životu. Naime, Tesla je proveo jedno vrijeme u Colorado Springsu.
To je jedno područje sa većom visinom, tanjim zrakom, pomalo suhim zrakom. I kada sam ja prolazio kroz, pošto su njegove dnevnike koji su izdani, pronašli sasvim slučajno u Beogradskom univerzitetu, pa su poslije izdali, onda sam ja prolazeći kroz te dnevnike pronašao jednu, po meni, jako slučajnu informaciju. Ali prvo da vam kažem šta sam našao na internetu o tom šta se stvarno dešavalo na Colorado Springsu. Kada govorimo o Nikoli Tesli, obično mislimo na izume, patente, električnu svjetlost i tako dalje. Ali Tesla nije otišao u Colorado Springs da pravi svjetlo. Otišao je da čuje svjetlo, da čuje kako zemlja diše. Godine 1899. napustio je New York i otišao daleko visoko u Colorado Springs, gdje je zrak bio tanak i čist, a oluje dolazile gotovo svako popodne. Tamo je izgradio laboratoriju sa drvenim krovom koja je se otvarala prema nebu. Unutra spirale bakra, kugle, iskre i tako dalje. Ja nisam električar, električne struke, pa ne znam. Tako da sam to sveo na te 3 stvari. Izvana planinski vjetar, munje koji su ponekad bile duže od svega što je čovjek vidio. Tesla je tad govorio, zemlja i nebo su u neprekidnom razgovoru. I ja vjerujem da je to istina. Tada je bilježio kako su potencijali između tla i zraka mijenja, kako se zrak puni, kako ozon miriše nakon groma. Njegova laboratorija bila je mjesto gdje se priroda izražavala, ne samo eksperimenti. U tim noćima, kada je Colorado gorio od munja, Tesla je mjerio ono što će kasnije nazvati puls Zemlje. Otkrio je da planeta ima svoju frekvenciju oko 8 ciklusa u sekundi, isto ono što mi danas zovemo Schumannova rezonansa. On je tada osjetio, ne izračunao. Rekao je, Zemlja odgovara kao živo biće. I to je trenutak u kojem se granica između nauke i poezije izbrisala. Jer ono što je Tesla tražio nije bila struja, nego ravnoteža. Htio je da energija planete postane dostupna, ali bez razaranja, bez sagorijevanja, bez otpora. Htio je da tehnologija diše s prirodom, a ne protiv nje. Zato vjerujem da je u Colorado Springsu zapravo posmatrao disanje planete, da je razumio ono što mi tek počinjemo da shvatamo. Da ozon, taj tanki sloj, visoko iznad nas, nije samo štit, nego organ planete. Sloj kroz koji Zemlja razmjenjuje energiju sa svemirom. Kako se ozon napuni, atmosfera se prazni kroz munje, kroz kumulonimbuse, kroz kišu. U dodatnom tekstu ja neću koristiti više ime kumulonimbus, nego ću ga koristiti samo CB. Kumulonimbus je onaj tamni oblak koji se javlja u ljetima i ranim jesenjim danima, koji nosi veliku količinu leda, mnogo grmljavine, mnogo vjetra i tako dalje. Kumulonimbus je prirodni ventil, prirodni dah. Tesla je znao i zato je podizao antene i zavojnice. Ne da stvori oluju, nego da napravi mirni kanal između neba i tla. Umjetni kumulonimbus. Naime, sve što sam pročitao i do čeg sam mogao da dođem, iz Teslinih zapisa, iz Teslinih govora, iz Teslinih misli, iz njegovih mjerenja i sve ostalo, najbolja mjerenja on je dobijao u tim danima, kasnim ljetnim i ranim jesenjim, kada su ti kumulonimbusi bili česti. Tada bi dobio u tim danima je dobio to da je osjetio bez
bez da je koristio neke super senzitivne aparate, da zemlja odgovara na informacije. I on po meni, ovo su sasvim subjektivne stvari, on po meni je imao namjeru da napravi umjetni cumulonimbus. Mjesto gdje se energija može isprazniti bez groma, bez razaranja. Mjesto gdje zemlja može disati stalno, a ne u napetim trzajima. Kad čitam njegove bilješke, vidim čovjeka koji stoji sam u tišini, dok oko njega pucaju iskre duge i do 10 metara. Ne plaši se. Zna da u tom trenutku dodiruje isti tok koji proizilazi kroz oblake, kroz kišu, kroz naše srce. On nije tražio moć, tražio je sklad. Danas, više od 120 godina kasnije, mi razumijemo ono što je on osjećao. Da planetu ne pokreće gorivo, nego razlika potencijala između ozona i tla. Da svaki oblak, svaki grom, svaki list u šumi učestvuje u istom dahu. Da sve to zajedno stvara mrežu života koji ne možemo posjedovati, ali možemo poštovati. Zato danas kad govorim o Tesli, ne govorim o izumitelju, govorim o svjedoku, o čovjeku koji je prvi shvatio da je priroda svjesna. Da zna kad je pod naponom i da sama stvara oluju da se oslobodi. U Koloradu Tesla je bio prisutan kada se planeta praznila i mislim da je tada prvi put osjetio da nije sam. Da iza svake munje postoji duh, iz svakog značaja misao. I da se taj razgovor može čuti ako se dovoljno uslišaš. I to je ono što zaista danas želim da podijelim s vama. Da Tesla nije bio mit ni čudo. Bio je čovjek koji je imao hrabrosti da sluša. A mi danas moramo ponoviti i naučiti to isto. Zato kažem, u Colorado Springsu nije samo mjesto na mapi. To je simbol trenutka kada se čovjek uskladio s planetom. Kada je nauka postala molitva, a munje odgovor. I ako postoji poruka Tesli danas, ona nije u kablovima, ni u sijalicama. Ona je u svakom oblaku koji se nadvije nad svakom gromu koji nas podsjeti da smo živi. Energija nije resurs. Energija je dah planete. I mi smo taj dah. Zato kažem, Tesla nije otišao. On je u svakom zrnu pijeska koji nosi električnu iskru. U svakom ozonskom mirisu poslije kiše. U svakoj ideji koja pokušava povezati čovjeka i svemir. On je u nama. U svakome ko se usudi da vjeruje da nauka i duša nisu neprijatelji. Oprostite, imamo samo još. Mi nastavljamo njegov san. Ne da vladamo prirodom, nego da dišemo s njom. I dok stojim ovdje u Beogradu, u gradu gdje počiva njegovo tijelo, osjećam da je se krug zatvorio. Zemlja, ozon, čovjek, svemir, ponovo povezani. Jer Tesla je disanje planete, a mi smo sada taj dah. Ja ću vam sad pokazati, poslije svih mojih istraživanja, kako o Tesli, tako i o samoj prirodi, šta se zapravo po meni desilo sa Teslom. Pozajmit ću
Da ne budem kao vaš predsjednik, ali eto moram. Zamislimo jednu stvar. Zamislimo da svaki atom kojeg mi, a što Tesla kaže, on je zavežaj u etru, se okreće oko 3 ose. Znači, okreće se oko ove ose, oko ove ose i oko ove ose. I sad zamislimo da na taj atom djeluje UV, ultravioletna svjetlost, ili gama. Postoji jedan paradoks u nauci koji kaže da se molekule mogu mijenjati, a da se atomi ne mijenjaju, da su oni stabilni. Međutim, u posljednje vrijeme sa napretkom nauke došlo je do tog da smo mi uvidjeli da se i atomi mijenjaju na atomskom nivou. Što bi značilo da ova ultravioletna svjetlost u slučaju atoma kiseonika može da ga uspori ili ubrza. U našem slučaju ona ga uspori. Šta znači to usporenje? To usporenje znači da kiseonički atomi, ja ću ih obilježiti sa O', su sad skoro svi koji se nalaze tu u jednom harmonijskom usporavanju. Morate da znate jednu stvar. Svaki put kada atom usporavate ili ubrzavate, vi morate da uključite energiju. Bez energije to se ne može desiti. U našem slučaju, u slučaju kisika koji prelazi u molekularni ozon, mi smo dodali jako mnogo energije koje smo pokupili ovdje. Znači, tu je negdje sunce, grije, pušta svjetlost, dolazi do zemljine atmosfere. Prije otprilike 2,4 milijarde godina Zemlja je počela da gradi kiseonički zid oko sebe. Taj kiseonički zid bude napadnut UV, on se uspori na atome koji se vežu u O3. O3. Ako biste gledali, pa ne, ovaj ne radi. Nije ova se iz BK univerziteta pripremila za predsjednika. Nije bitno. Ja ću to, pošto sam ja dobar predsjednik, ja ću to objasniti. Zamislite sad jednu stvar ovdje. Ovo što je aluminijski okvir, to vam je ozon oko naše planete. Ovdje smo mi negdje. Otprilike 15 do 35 km ispod. Ozon je direktno izložen svjetlošću. I on filtrira šta će biti pušteno dole. Sve UV, ne radi to ozon zbog tog što je dobio direktivu od nekoga, nego jednostavno univerzum sam po sebi je jedan algoritam Božji, stvoriteljev, centralni, kako god želite nazovite ga, koji je već pripremio da ako planeta, i to sam našao iz svih mogućih dostupnih informacija, ako planeta treba da se dobije život, planeta se mijenja i prilagođava tako da može da očuva život. Znači, ovaj ozonski omotač nije nimalo slučajan. Šta se onda desi? Ozonski omotač se napuni. Pošto on mora da se prazni, otprilike 70% munja koje mi imamo na našoj planeti idu ka gore, ka otvorenom svemiru. Ali s vremena na vrijeme, ovo je visoko energetski ozonski omotač, on prelazi i počne da pada u niže atmosferske dijelove. U tim nižim atmosferskim dijelovima može se desiti da ozon padne skroz do dna. Tu pojavu mi nazivamo ozonska kuga. Ili kada se napadnu šume. Pitala sam
vas lepo, da li vam treba prije početka predavanja? Pa nije predsjednik znao da će morati da... Pa ne mogu ja sve predvidjeti. Evo, sad ćemo to da nacrtamo. Ok. Tu je naša planeta. Brankica se naljutila. Ovo je ozon. Ok. Šta se dešava s vremena na vrijeme kada visoki ozon ne može da se isprazni, on pušta se dole? Ovo je naša šuma. Zato u samoj biologiji drveća itekako uzimaju visoki filtraciju da ne puštaju nikad vani monokiseonik. Znači, one uvijek puštaju dualni. Jer monokiseonik uvijek znači pretvaranje u ozon. Ovo što se ovdje dešava uvijek slijedi jednu stvar. Cumulonimbus izgleda otprilike kao nakovanj. Ovako nekako. I on je jako nizak. I tu imate puno pražnjenja. Poslije cumulonimbus je direktna posljedica ozonskog pražnjenja. Poslije cumulonimbusa uvijek se dešava da larve, jaja i mladunci insekata koji su štetne po biljke izumru zbog plazma vode. Samo malo. Plazma voda je voda koja je najčešće dolazi u obliku kiše iz cumulonimbusa. Mi ga možemo označiti sa CB. Zbog vrlo visokog pražnjenja koji se dešava unutar cumulonimbusa stvori se visoka ozonska i plazma. Ta plazma voda kada padne na zemlju direktno ugrožava insekte koji napadaju biljke. Što znači da, drugim riječima, plazma voda dadne neku šansu za resetovanje prirode u toku ljeta, tako da priroda može da se obnovi. Sad se vratimo na našeg dragog Niđu. Po mojim subjektivnim nalazima, Niđe je imao jednu laboratoriju na Colorado Springsu sa jednim drvenim krovom koji je on mogao da otvori. Znači, ovaj krov je mogao da otvori. I on je mogao da diže ili spušta kuglu, kao neku antenu. I on je, kada bi nadigao kuglu, u svojim spisama govorio da bi se ovdje stvarale vještačke munje. I čak je jednom stvorio vještačko nevrijeme. On je u ovom Colorado Springsu želio, on nije znao, u njegovo vrijeme on nije znao za ozonski omotač. Ali je on znao za ozon, pošto je on pravio medicinske instrumente koje su radili na principu ozona i radio je medicinske instrumente koji su radili na principu visoke frekvencije. Znači, Nikola Tesla u Colorado Springsu je pokušavao i uspio da dobije vještačku oluju. Šta je on htio da napravi? On je htio da napravi to da kontrolisano pobudi ozon, da pusti energiju u njegove kontrolisane aparate. Ta energija bi se propustila dole u zemlju, jer u stvari on je htio da stvori jedan kondenzator gdje bi gornji slojevi atmosfere bili visoki potencijal, a zemlja bila niži potencijal, tako da bi on mogao da zemlju koristi kao... I tu dolazi jedna od najvećih paradoksa istorije u zadnjih 100 godina, a to je da je većina novinara koja su bila na tom predavanju čula informaciju da je Tesla rekao da će se struja prenositi
bežično. I još je narod isto tako čuo ono što su oni htjeli da čuju. Da je Tesla rekao da će se svakome na zemaljskoj kugli davati energija besplatno. Ja, nažalost, prošao sam i kroz Veljine informacije i kroz informacije na internetu i kroz sve njegova pisma. Mislim da se tog dana ta riječ bežični prenos struje pogrešno interpretirala. Pošto je Tesla htio da napravi planetu kao akustičnu gitaru. To je bio njegov zamisao. Da planetu napravi kao akustičnu gitaru gdje bi on mogao da napravi povećanje frekvencija, to jest da može da prenese frekvencije na bilo koju razdaljinu. I onda bi, koliko ja mogu da prođem, i isto tako sam onako literalno to propustio kroz knjigu, onda bi on u stvari stvarao energiju po potrebi. Ne bi bila neka antena koja bi isijavala energiju konstantno, nego bi bila energija po potrebi ili, kao što mi to kažemo u engleskom, energy by demand. Zašto, kada je Tesla završio sa Colorado Springsom, on je završio otprilike 1890, on je direktno poslije toga počeo da gradi, da traži investitore koji bi bili zainteresovani za kulu u Wycliffu. I tu dolazi do jednog momenta gdje sam ja mnogo puta se vraćao nazad i naprijed i nazad i naprijed. I kada sam razgovarao i sa Veljom i sa Goranom i svim ostalim ljudima, pokušavao sam da stvorim neku sliku. Pošto je Colorado Springs bio kao neko novorođenče, kula je trebala da bude neki već stvoren čovjek. On je kulu prodao investitorima pod izgovorom da stvara telegrafsko prenos informacija između Amerike i Velike Britanije. Mi znamo da u to vrijeme je bila trka između njega i gospodina Radija iz Italije, ali je Tesla u tom novinskom izlaganju koje je on napravio prije samog početka izgradnje kule, po meni lično, nakon sveg što sam radio, nakon sveg što sam napisao, pucao sebi u nogu. Jer je on u tom izlaganju govorio o prenosu slike, o prenosu tona, o prenosu informacija, što bi bilo u principu prvi Wi-Fi ili prvi internet. Da je Tesla uspio da prođe to, da nije bila, mislim kad se sve to spoji, da nije bila ekonomska kriza, da su investitori ostali uz njega, da je sve to bilo ok, Tesla bi pomjerio internet za jedno 50 do 75 godina. Znači da bi se moglo lako desiti da ne bi bio prvi, a ni drugi svjetski rat. Šta sad kada Tesla nije odustao, isto tako malo ljudi zna, da je Tesla kada su oni zbog dugova počeli da prodaju dijelove te kule, on još nije bio odustao. Sve do 1917. godine Tesla je pokušavao, čak je radio jedno vrijeme i kao konsultant. Izašao je sa te dva patenta, patent o
Teslinoj pumpi, patent o Teslinom ventilu, koji je pokušao isto tako da iskoristi da prebaci novac na kulu. Međutim, najveći protivnik Tesle je to što niko u to vrijeme nije mogao da shvati, najvjerojatnije da je Bill Gates živio u to vrijeme, mi bismo danas bili na nekom drugom nivou. Nije mogao da shvati kako da naplati to sve. Jer Tesla je govorio o prenosu informacije preko okeana, o nekom sasvim drugom načinu života. Jer pogledajte ovo što sam ja iznio u vrlo kratkim crtama oko ozona. Taj ozon je već 2,5 milijarde godina na našoj planeti aktivan. Znači da on čitavo vrijeme kruži i to dalje. Znači Tesla je htio to da iskoristi, da stvori jedan svijet u kojem mi ne bi trebali da pokušavamo da pokorimo prirodu. Mi bismo trebali da pokušamo da živimo sa prirodom. U prvom smjeru da je shvatimo. Jer mi i dalje ne možemo da shvatimo prirodu zbog radi tog što mi prirodu tjeramo da se ona prilagodi našim zakonima. Normalno, mi smo ništa na ovom univerzumu, jako mala bića, ali smo jako bitni. Jer smo, dobili ulogu da budemo ta svjesna karika između Boga, života i univerzuma. Zato smo jako bitni. Ali sa druge strane, mi smo se baš zbog tog što smo dobili tu vrlo visoku svijest odvojili od prirode. To nam je bilo istovremeno i dar i prokletstvo. Odvojili smo se od prirode i pokušali smo da živimo u nekom svijetu koji mi stvaramo. Upravo o tom govori ova knjiga, jer taj svijet koji mi stvaramo ne mora da bude svijet koji je stvarno oko nas. Ja kao čovjek sa Balkana u prvom smjeru sam jako ponosan što dišem isti zrak koji je Tesla disao. Pokušat ću sad u ove svoje 4 knjige da uradim jedan drugi pristup ka Tesli. Završit ću to sa knjigom o njegovoj majci koja je istorijski po meni nepravedno ostavljena u sjeni. Vidjet ćemo do koje ćemo doći. Sada bih htio da vam kažem par riječi o ovoj knjigi, a nakon toga ja ću pozvati Vecu ovdje kod mene da mi se pridruži. Zašto Veca? Ona će vam reći. Vesna Pešić na ime. Ova knjiga je, ja sam želio ovu knjigu da pokušam da svaki čovjek može da relativno jeftino dođe do nje. Pa sam onda na internetu pustio negdje oko 300-350 PDF primjera ove knjige besplatno za ljude koji su željeli da pročitaju. Ovo što danas ovdje prodajem, ili ne znam kako bi drugčije nazvao, nije knjiga, ovo je neka memorija. Ovo je neka memorija koja bi trebala da bude neka vrata koja će se otvoriti, kao njena sama naziv knjige 3 put sam sreo Teslu. To je mene podsjetilo na Đorđevo 3 put sam vidio Teslu, ovoga Tita. Ali 3 put sam sreo Teslu nije baš tako. Ovo je u stvari 3 knjige o Nikoli Tesli, vezane direktno za njega. I ta 4. knjiga će biti vezana za njegovu majku, ali o tom potom. Hvala, dragi Ibro, u svakom slučaju na ovom nadahnutom predavanju u stvari o kiseoniku. Tu smo naučili neke nove stvari. Ima jedno veliko iznenađenje za gospodina Velimira. Ovako javno kažem da je sad u ovom trenutku na patentu
jedna knjiga, čitava knjiga je patentirana i bit će data na usluzi teslijancima koja govori detaljno o prenosu energije kroz ozon. Znači da otprilike, evo ovako javno kažem da će to biti dato teslijancima. Hvala, dragi Ibro. Imam i ja za tebe jedno iznenađenje. Mi moramo da proverimo tvoj DNK. A evo zašto? Evo, ima razlog. Bili smo sada na jednoj konferenciji, Goran Marjanović i ja u Cirihu. Pojavio se genetičar iz laboratorije, direktno američke, koji je rekao sljedeće: ljudi, ja moram da vam saopštim jednu najneverovatniju stvar, a to je da od 2010. mi pronalazimo u sve većem i većem broju slučajeva četvorostruku DNK. Menja se DNK i to i kod ljudi koji su rođeni sa dvostrukom DNK, jer je završen kosmički ciklus, izgleda su ušli u drugu vrstu energije. I ovo je čovek koji u stvari, da kažem, predstavlja tu novu eru, ali ne znamo još dok ne proverimo. Uz dužno poštovanje, ja moram ovako pred svima da kažem da ja nisam tamo.